de evangelismo en sus vidas. Change us, Lord, for your glory. Cámbianos por tu gloria, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Years ago, I attended a healing conference led by a man named Morris Cerullo. Hace años asistí a una conferencia de evangelismo donde estaba el hermano Morris Cerullo. I was just a young Christian. I was only like 3 years old in the Lord when I went to hear Morris Cerullo preach. Tenemos muy mal sonido para Cheyenne en este micrófono y él necesita que le ayuden los hermanos del sonido. Ni él mismo se puede entender y menos yo. Thank you. Agradecemos. I speak so lowly, I can't even hear myself. Se oye súper grave su voz, está diciendo. Se oye súper grave su voz. Thank you. Yeah, let us try. So I went to Morris. How many of you heard of Morris Cerullo? ¿Cuántos de ustedes conocen de Morris Cerullo? He's a worldwide known evangelist, and this was, I think, 1976 when I heard him speak. En 1976 fue que pude escuchar a este evangelista de fama mundial. And by the way, I got healed at his service. Y a propósito, quiero decirles que me sanó Dios en uno de sus servicios. But that's not what I want to talk about. Pero no es eso de lo que quiero hablar. He shared a true story with us Él compartió en esa tarde una historia de la vida real that con moved nosotros, and changed my heart. que realmente cambió mi vida. He was doing a crusade in Haiti, Él estaba llevando a cabo una cruzada en Haití, one of the poorest islands in the world, poorest nations in the world. una de las islas o países más pobres del mundo. And as he was preaching, he was exhausted because of the Caribbean heat and the humidity. It was summertime. Y mientras él estaba predicando, llegó a un punto de cansancio, de fatiga tan grande por causa del calor del Caribe. And he couldn't wait till the crusade was over so he could come back to the United States. Así que ya no aguantaba él para que terminara la cruzada y para poder regresar a los Estados Unidos. But after the crusade, some pastors came up to him and said, many of our people could not come because they were so poor and they could not afford transportation. Would you come to our village and preach and hold special messages? Pero terminando la cruzada, un grupo de pastores se le acercan al hermano Morris Cerullo y le dicen: hermano, hay mucha gente de nuestras congregaciones que no pudieron venir porque son muy pobres. ¿Podría usted ser tan amable de ir a la villa, a una aldea, para ahí predicarles la palabra de Dios? And his natural response was to say, no, I am tired, I'm going back to America. Y su tendencia o respuesta natural era decir: no, estoy cansado, necesito regresar a casa. But the Holy Spirit spoke to him to go to that village. Pero el Espíritu Santo le habló y le dijo: ve a esa aldea. So he made arrangements to be picked up the next day. Así que hizo arreglos para irse al siguiente día And the pastor took him to the village. y lo llevaron a aquella aldea. And they were driving very long time on a dirt road, no paved road. Y estuvieron en el carro por muchas horas manejando en una de esas calles empolvadas. It was such a hot day that Morris Cerullo got very thirsty. Así que como era un día tan caliente, le dio mucha sed. And right in the middle of nowhere, in the middle of this dirt road, there was a sign that said Coca-Cola. Y en medio de esta carretera, ahí en un lugar muy aislado, vio un rótulo que decía Coca-Cola. So he asked the pastor, can we stop and get a Coke? Y le dice a los pastores: ¿podemos parar y agarrar una of course. Coca-Cola? So the pastor pulled the car over to the side of Sí, the road. claro que sí, dicen los pastores. Se paran, They went up to the table, van a la mesa que está ahí, ordered 2 Cokes. ordenan 2 And the Coca-Colas. man behind the counter brought out 2 warm bottles of Coca-Cola. No refrigeration in the middle of jungle. Y el hombre del restaurante del lugar le da 2 Coca-Colas embotelladas totalmente calientes porque no había refrigeración en ese lugar. As he's drinking the Coke, he feels this compassion come over him to share the gospel with a young man behind the table. Cuando empezó a tomarse esa Coca-Cola, se empezó a sentir compasión incluso por el hombre que trabajaba ahí. So he asked him this question: Y le hizo esta pregunta mientras le compartía el evangelio: do you know Jesus? ¿conoces a Jesús? And this was this young man's honest reply. Y esta fue la respuesta de aquel joven, muy franca la respuesta. Is that another American soft drink? Y le dijo: ¿esa es otra bebida americana? He had never heard the name of Jesus in his life. Este joven nunca había escuchado el nombre de Jesús. He thought that he wanted something else to drink, Coke, and he wasn't satisfied with Coke, and El he wanted muchacho another pensaba drink. que el pastor le estaba pidiendo otra bebida. Now think about it, Coca-Cola is going all over the world. Imagínate,
Pensemos por un momento, la Coca-Cola ha llegado a todo el mundo. Last night we went out for some tacos and we saw a Sprite Light. Anoche vimos en una taquería una Sprite Light. And I was telling the table, I said, I've been to mainland China and you could get a Diet Coke or Coke Light in China. Y les platicaba a los hermanos que he estado en las partes más internas de China y ahí también encuentras una Coca-Cola Light. So the world has heard of Coca-Cola. Así que todo el mundo ha escuchado de la Coca-Cola. But there are 3.5 billion people Pero hay who have never heard the gospel of Jesus 3,5 billones de gente que no han oído el nombre de Jesucristo y el Evangelio de Jesús. 2 hours after John F. Kennedy Jr. had the fatal plane accident, 2 hours after the 2 horas después del accidente fatal que cobrara la vida de John F. Kennedy, hijo, everyone heard. todo el mundo escuchó. The word heard. El mundo entero supo. It was on the CNN. Estuvo en la I was in cadena Hong Kong. CNN. I was in Hong Kong Yo during estaba the en time I heard Hong that word. Kong y escuché inmediatamente la noticia. It was on the pages of all the newspapers. Estuvo en las primeras planas de todos los periódicos. It was on the internet. Estuvo en el internet. It was a tragic death. Fue una muerte trágica. But I want you to think about this. Pero quiero que pienses sobre esto. 2,000 years after the King of Kings and the Lord of Lords was crucified, the world has yet to hear about that. 2000 años después de que Jesucristo murió, el Rey de Reyes, en la cruz del Calvario, el mundo todavía debe oír esta gran noticia. God has given us a mandate to reach the world with the gospel. Dios nos ha dado un mandato para alcanzar el mundo con su evangelio. And the Bible says very clearly, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you'll be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and the remotest part of the world. La Biblia dice con claridad que el Señor nos ha dado poder y que ese poder, cuando venga sobre nosotros, nos hará testigos en Jerusalén, toda Samaria, toda Judea, Samaria y hasta lo último de And la this is tierra. not just for the apostles. Y esto no solamente es para los Every apóstoles. gospel ends with the Great Commission. Cada evangelio termina con la gran comisión. In Matthew chapter 28, Jesus said, all authority has been given to me. Go and make disciples of all the nations. Mateo 28 dice, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra, y por tanto a hacer discípulos a todas las Mark naciones. chapter 16, it says, go into the world and preach the gospel. Marcos 16 dice, ve, id y predicad el evangelio a todo el mundo. Luke 24 says, preach forgiveness of sins. Lucas 24 dice, id y predicad el perdón de los pecados. John chapter 20, Jesus said, as the Father has sent me, so I'm sending you. Y Juan 20 también dice, tal como el Padre me ha enviado, yo también a ustedes los envío, dice And what did the Jesús. Father ask Jesus to do? ¿Qué es lo que el Padre le ha pedido a Jesús que haga? Preach the gospel of the kingdom. Predica el evangelio del reino. Heal the sick. Sana a los enfermos. Cast out demons. Echa fuera a los demonios. Raise the dead. Levanta a los muertos. And he said, as the Father has sent me, so I'm asking you to do the same thing. Jesús está diciendo, como el Padre me ha enviado a mí, yo les estoy pidiendo a ustedes que hagan lo mismo. But you say, I'm not an evangelist. Pero tú vas a decir, yo no soy evangelista, I'm not even a pastor. ni siquiera soy pastor, I'm a deacon. soy un diácono, I'm a cell leader. soy un líder de célula, I'm a business person. soy un hombre de negocios. But the Bible says these signs will follow those who believe. Pero la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. It doesn't say these signs will follow the apostles No dice only. que serán señales que siguen a los It doesn't apóstoles. say these signs will follow only the healing No dice que evangelists. serán señales que siguen solamente a los evangelistas de My poder. Bible says these signs will follow those who Mi believe. Biblia dice que estas señales seguirán a aquellos que They shall lay their creen, hands on the sick, que pondrán manos sobre enfermos and they will recover. y serán sanados. In my name they'll cast out En mi demons. nombre echarán fuera demonios. Let me ask you a question. Quiero hacerte una How pregunta. many of you are believers? ¿Cuántos de ustedes creen? Every one of you, God wants to anoint you and use you. A cada uno de ustedes Dios los quiere usar y ungir para usarlos. The Great Commission is not the great suggestion. La gran comisión es la gran sugerencia. It is a mandate that He's given to every single woman, man, and child who believes in Es un Jesus Christ. mandamiento, es una orden que el Señor ha dado para cada joven, señorita, niño y adulto en esta tierra. Whether you are called as an evangelist or into vocational full-time ministry makes no difference whatsoever. Sea que fueras llamado como evangelista o como
parte de una vocación, eres llamado por Dios. Jesus said you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Jesús dijo, tú recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre The ti. purpose of that power so that we can be a El witness. propósito de ese poder es para que seamos testigos. How many of you have received power from the Holy ¿Cuántos han Spirit? recibido poder del Espíritu Santo? You see that power is not an end in itself. ¿Sabes? Te das cuenta que el poder no es un fin en sí mismo. God just doesn't give you power so that you can feel good. Dios no te da poder para que te sientas bien. He doesn't just give you power so that you can laugh and just shake and roll around. No solamente te da el poder para que ruedes y rías y te sientas bien. All those things are wonderful. Esas cosas son maravillosas. But there's a purpose behind the Pero hay un power. propósito más allá de And we este poder. see in the Bible the purpose is so that we could be a witness for Jesus Y Christ. vemos en la Biblia que el propósito es que seamos testigos de Jesucristo. Now I want to talk about three aspects of evangelism found in this text, Acts 1 verse 8. Quiero hablarles en esta mañana de tres aspectos del evangelismo. The first aspect of evangelism is what I call presence evangelism. El primer aspecto de evangelismo es lo que yo le llamo evangelismo de presencia. Because the Bible says you will be my La witness. Biblia dice, ustedes serán mis testigos. And that word witness is the Greek word martyro, which we get the word martyr from. Y esa palabra testigo en español viene originalmente del griego marturos, que quiere decir dar And when testimonio. I talk about presence evangelism, I'm talking about being a witness with your life. Y cuando hablamos de evangelismo de presencia, estamos hablando de dar testimonio con nuestra vida. See, whether you like it or not, you are already a witness. Sabes, que te guste o no te guste, ya eres un testigo. You are a witness either for or against Jesus Christ, depending upon your life. Eres un testigo a favor o en contra de Jesús, dependiendo del tipo de vida que llevas. Think about it. People who would never come to this meeting are watching you because they know you're a Christian. Fíjate muy bien, hay gente que tal vez nunca ha venido a una reunión, pero que te están mirando a ti y tu vida, y eso les impacta. So if you're cheating in your business, Ellos están viendo si haces trampa, if you're compromising and drinking alcohol and getting drunk, ellos están viendo si haces trampa en tu negocio, si tomas o te emborrachas, if you're not walking in integrity and honesty, si andas caminando en integridad y en honestidad, you're fooling around with pornography and other sins, si andas ahí coqueteando con otros pecados y pornografía y then moralidad, you're a witness against Jesus. entonces si andas en eso, eres un testimonio Because people en are watching contra de you. Jesús. And people are watching you, and if they see you as a hypocrite, they don't want anything to do with Porque si Christianity. la gente te está viendo a ti y te ven como un hipócrita, entonces no quieren saber nada del cristianismo. But a true witness is someone who lays down his life for Jesus Pero Christ. un testigo verdadero es aquel que da su vida, que se rinde totalmente al That you Señor, love Jesus so much that you're willing to die for que him. amas tanto a Jesús que estás dispuesto a morir por él. And we have martyrs every day around the world. People are dying for Jesus Christ. Tenemos mártires ahora cristianos que mueren por Jesús diariamente en el mundo. They're a witness for Jesus Christ. Son testigos de Jesús. Even in America, you heard about the Columbine High School shooting. Aún incluso usted escuchó de los tiroteos que hubo en la preparatoria en la ciudad de Columbine, en Colorado. Young girls, Cassie Burnell and Rachel Scott, were modern day martyrs. Algunas de esas chicas que murieron ahí las podríamos considerar mártires del siglo moderno. Rachel Scott was asked, "Do you believe in God?" with a gun pointed towards her head. Raquel Starr era una de esas que el asesino a punta de cañón le preguntaba, ¿crees en Jesús? She said yes, and he shot her right Y there. cuando ella dijo and que killed sí, her. entonces ahí la ejecutó. But as a result of that, revival is breaking out among young people. Pero fíjate que como resultado de eso hay un avivamiento que está brotando en esa ciudad entre la juventud. I heard one Christian principal was so sick and tired of the fact that we could not preach the gospel in our schools, he decided to do something about it. Escuché de un director de preparatoria cristiano que estaba tan cansado de la imposibilidad de que se predicase el evangelio en las preparatorias que So, decidió He invited his friend, who is an evangelist, to come and preach over the intercom system to the whole high school. decidió invitar a un amigo de él que le predicara a través del sistema de voceo, de intercomunicador, a todo el sistema de high school, de escuela preparatoria. And the evangelist said, "You could get fired for this." Y le dijo el evangelista, oye, te pueden correr por esto, es una preparatoria del Estado.
Because America is a very funny country. Porque Estados Unidos es un país bastante chistoso en esta área. You know, you can believe in witchcraft, you can preach witchcraft and New Age, but you cannot pray in our schools. O sea, es un país contradictorio en esta área, en este sentido, que puedes predicar en las escuelas de brujería, de nueva era, de satanismo, pero no puedes hablar de You Jesucristo. cannot post the 10 Commandments on the walls of our No puedes schools. poner un rótulo de los 10 mandamientos en ningún lugar federal. We have a free country, but we don't have the freedom to do that. Se dice que es un país libre, pero no tenemos libertad para hacer eso. And the devil has gotten into our Y country. entonces el diablo se ha metido en el país. So this principal got tired and fed up with these stupid laws. Así que este director de escuela se cansó de estas leyes estúpidas y ridículas. So he said, I want you to come and preach to my school. I don't care if I get fired. I'm tired of this. Y le dijo al evangelista, ven a predicar, no importa si me corren, ven y predícanos. So the evangelist got on the microphone and began to preach during the homeroom when everyone was in the class with the intercom system. They heard the gospel. Así que el evangelista empezó a predicar a través del micrófono y todas las aulas de la escuela a través del intercomunicador estaban escuchando el And then mensaje. after preaching the gospel, he gave an invitation. Y al terminar de predicar el evangelio hizo el llamado. He said, if you want to give your life to Jesus Christ, Y decía, si quieres darle tu vida a Jesucristo, I want you in front of all your classmates yo quiero que to stand up for Jesus te Christ. pongas de pie delante de todos tus amigos ahí en tu propia clase. Just like Cassie Brunel and Rachel Scott stood for Jesus Christ, I want you to be bold in front of your friends. Stand up for Jesus Así Christ. como esos jóvenes que murieron por Cristo, yo quiero que tú seas valiente y que te pares ahí en tu salón a recibir a Jesús. And then he says, I want you to walk out of the classroom and meet me in the auditorium if you've given your life to Y te Jesus pido Christ. hoy, le decía el evangelista a los jóvenes, que si hoy estás entregándote a Jesús, salgas de tu salón y me encuentres en el auditorio inmediatamente. And all of a sudden, you could hear all these classroom doors opening Y de up. repente se oía que todas las puertas de muchos salones se estaban abriendo. Hundreds of people were coming out of the Cientos de classroom. jóvenes estaban saliendo de las You heard aulas. these kids marching down the hallways into the auditorium. They heard hundreds of kids walking down the hallways into the Se auditorium. veían a cientos de jóvenes saliendo de las aulas hacia el auditorio. The auditorium was packed full of people. El auditorio estaba lleno a capacidad. And they found out that 86% of those who came forward were first-time commitments to Jesus Se dieron Christ. cuenta que el 86% de todas aquellas decisiones eran primera vez que aquellos jóvenes se habían entregado a Jesús. See, the Bible says that the early church, they overcame him by the blood of the Lamb, the word of their testimony, and they did not love their lives even unto death. La palabra del Señor dice que los cristianos del primer siglo vencieron al diablo a través de la palabra de su testimonio, el poder de la sangre, y que no consideraron su vida hasta la muerte, no estimaron su vida hasta morir. And God wants you to have a radical, passionate love for Jesus Por Christ. tanto, Dios quiere que tengas un amor radical y apasionado por That Jesús, you're willing to lay down your life. que estés dispuesto a darle tu vida, You're willing to be bold for Jesus estás Christ. dispuesto a ser valiente por Él, You'll be fearless. que no tengas temor, Because it's going to take a radical church to win a radically lost society. porque va a requerir a una iglesia radical el poder ganar y alcanzar a una sociedad radicalmente perdida. God says you are already a witness. El Señor te está diciendo, hoy ya eres un Your testigo. life is your message. Tu vida es tu mensaje. Are you on fire for Jesus Christ? ¿Estás con fuego para Jesús? John Wesley said, you want to see revival? Juan Wesley decía, ¿quieres ver un avivamiento? He says, you get on fire and people will come and see you burn. It Enciéndete con fuego y entonces otros vendrán a verte cómo estás quemándote. doesn't take many, No requiere muchos, but he wants you to be a servant. pero quiere que seas un He siervo. wants you to love the lost. Quiere el Señor que ames a Your los life perdidos, is your message. que ames a los perdidos. Tu vida es tu mensaje. I know a teacher, he's a professor of a university in Pennsylvania. Conozco un profesor en una universidad en Pensilvania And he's reaching out to all these Muslim students, and they're coming to know Jesus Christ by the hundreds. y él está trabajando en un proyecto de alcance para alcanzar a cientos de musulmanes. And what he does is very, very simple. Y lo que él hace es bastante sencillo. Every month he opens his home and he invites these international Muslim students for dinner. Cada mes él abre su casa e invita a estos universitarios musulmanes que son estudiantes internacionales a cenar en casa. And he invites some of the Christians to join for dinner. Y luego invita a algunos de los cristianos también a que lo And acompañen en la cena. they have this policy, they don't preach during the dinner time.
y tienen como una regla que durante ese tiempo no predican, They just love the students. solamente aman a los They just estudiantes, fellowship with the students. solamente tienen compañerismo con And they ellos. allow the students to see how the Christians love one another and interact with one Y another. entonces lo que permiten es que los cristianos tengan interacción con los no cristianos, dándoles testimonio. Jesus said, by this will all men know that you're my disciples if you have love one for another. Jesús dijo que de esta manera seríamos conocidos como sus discípulos si tuviéramos amor los unos por los otros. And his philosophy is this. He says, I love them until they ask me why. Y mi filosofía es esta, dice este hermano, los amo hasta el momento que ellos me dicen, ¿por qué? And the question is, why are you doing this for La us? pregunta es, ¿por qué estás haciendo esto por nosotros? Why do you invite us over for dinner? ¿Por qué nos estás invitando a cenar? Why do you give us ¿Por gifts? qué nos das regalos? Why are you doing ¿Por this? qué estás haciendo todo esto? Then the policy is when they ask why, we tell them Entonces why. la segunda regla que utilizan en este ministerio, que Because cuando ellos te Jesus has preguntan, changed our lives. que cuando ellos te preguntan por qué, le decimos entonces por qué, porque Jesús ha cambiado And we want to nuestras share vidas. the love of Jesus Y Christ with queremos you. compartir el amor de Cristo contigo. And these Muslim students are coming to know Jesus Christ. Hallelujah. Y estos musulmanes estudiantes están conociendo a Jesucristo. Aleluya. You are a witness. Eres testigo. You are a witness for Jesus Christ already. Eres testigo para Jesús. God gives you the power to be a witness for Him. God gives you the power to be a witness for Him. Dios te da el poder para que tú le seas testigo. So you're to be like Jesus to the world. Para que tú puedas ser como Jesús para el mundo. There's a true story about a missionary when he was preaching the gospel that he got jailed for preaching the gospel and was sent to prison. Hay una historia real de un predicador, un misionero que fue encarcelado en un lugar por andar predicando el evangelio. It was a Marxist nation, a communist nation, which was illegal to preach the gospel. Era ilegal en este país por ser comunista el predicar el evangelio. And just to persecute this Christian, they stuck him in jail with a murderer, a serial murderer. He had killed many people. Así que para castigar a este cristiano, a este misionero, lo colocan en una celda con un asesino de asesinatos múltiples, un criminal. And so during the time and the weeks that passed by, this Christian tried to reach out to this murderer, Y this durante las criminal. semanas que transcurrían, el cristiano estaba tratando de alcanzar a este hombre asesino. But the man was a murderer, he was an atheist, his heart was very hard. Pero aquel hombre era un criminal con un corazón endurecido. But he kept on reaching out to him. Y trataba aquel hermano de alcanzarlo, de And with the ganarlo. little meager food that they would receive, this small ration, he would split half of it and give more to the murderer because this guy was a big guy. Y aún la escasa comida que recibían en la celda, aquel cristiano la partía en dos para compartir con el criminal. He just kept on serving him. Y siguió sirviéndole. And he would preach the gospel. Y le predicaba el But evangelio. the guy just would not receive the Pero el gospel. tipo estaba cerrado y no recibía. But they became friends because the missionary was just loving this man. Pero de alguna manera se hicieron amigos porque el misionero lo amaba y lo seguía amando. And one day God gave this missionary a word of wisdom. Pero un día Dios le da al misionero una palabra de sabiduría. And he asked this criminal this question. Y le hace esta pregunta al criminal. Do you know who Jesus is like? ¿Tú sabes cómo es Jesús? And he says, no. No. He said, Jesus is like me. Jesús es como yo. And that stunned the criminal. Y eso lo sorprendió al criminal. And the criminal, all of a sudden, it's like the light went off. Y dice que en ese momento fue como que la luz se encendió. And he said, if Jesus is like you, then I want to become a Christian. I want to become a follower of Jesus Y dijo Christ. aquel criminal, oye, si Jesús es como tú, pues yo quiero ser un seguidor de Jesús y And quiero he ser un became a discípulo. Christian. Y se hizo un cristiano. Now the question I want to ask you, La pregunta que tengo para ti, how many of you can say to your unbelieving friends and family members, Jesus is like me? ¿cuántos de ustedes le pueden decir a sus parientes y amigos, Jesús es como yo? It almost sounds arrogant, doesn't it? Suena muy arrogante, But parece, you know ¿no? the Bible says that we're to be conformed into the image of Pero Jesus tú sabes Christ. que la Biblia nos dice que debemos de ser transformados a la imagen misma de Jesús. We are here to represent Jesus to the Estamos world. aquí para representar a Jesucristo en la tierra. Each one of you are little Christians.
Cada uno de ustedes son pequeños cristianos. Christians are Christ-like ones, little anointed ones. Parecidos a Jesús, ungidos también. You are a witness for Jesus Christ. Somos testigos para Jesús. God says, I've given you power so you can be a witness for me. Dice, te he dado poder para que seas mi testigo. And this is for every single man, woman, and child who loves Jesus Cada Christ. hombre, mujer, joven y niño que conoce a Jesucristo. Let me just share a story that happened to me that's true. Les quiero compartir una historia que me pasó When my wife and I just got married, cuando recién mi esposa y yo nos casamos. I was in my office, in my home, just studying and praying and having devotional time. Estaba en mi cuarto de estudio en la casa teniendo un tiempo devocional. It was a very hot day. It was summertime. It Era was un around 100 degrees. I don't know Día what that would be. calientísimo, alrededor de 38 grados. And we heard the trash collector, those who collect trash, going up our street. Y escuchamos cómo venía el tren de aseo, el camión de la basura, acercándose. And the Holy Spirit spoke to me and said, these men are thirsty, give them something to El drink. Espíritu Santo me habló y me dijo, estos hombres que trabajan en este camión de la basura tienen sed, prepárales algo para beber. And you know, who gives trash collectors water to drink? I mean, no one thinks about them. Y a you know? veces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Quién piensa en darle a lo de la basura un vaso de agua fría? I got out of my office and I went to my wife and I said, honey, do we have anything cold to Así drink? que salí de la oficina inmediatamente y le pregunté a mi esposa, cariño, ¿tenemos algo frío para darle a estos hombres? She says, no, but I can make orange juice real quick. Dice, no, pero puedo hacer un juguito de naranja rapidito. So I said, why don't you make the orange juice? I'm going to run out and call the trash collectors to come to our house. Entonces le dije, está bien, hazle el jugo y yo voy a correr inmediatamente afuera para decirles a ellos que tenemos algo para So I ellos. ran out. They had passed my house and I said, guys, it's a real hot day. Why don't you just take 5-minute break and come to my house and have some orange juice? Entonces le dije a estos hombres, oye muchachos, ya se habían pasado de mi casa, los alcancé. Les dije, es un día muy caluroso, ¿por qué no toman un pequeño descanso de 5 minutos y entran a mi casa un They ratito? were shocked. Y estaban sorprendidos. All the years they've been trash collectors, I bet you not one person offered them anything to Todos drink. esos años que habían sido ellos gente de, ¿cómo se dice? Basureros, gracias. Nunca les habían mostrado una amabilidad So they were so parecida. grateful they came back to my house. Así que agradecidos vinieron a la casa. By the time they came out, my wife had a pitcher of orange juice and some cups. A la hora que ellos estaban ya en casa, mi esposa tenía una jarra de juguito de naranja bien frío. So outside under our big tree, they were just drinking some orange juice and just being cooled off and refreshed. Así que allá afuera, en el patio, bajo la sombra de un árbol, estaban refrescándose y tomando jugo. But I didn't want to miss the opportunity to share the gospel because you just don't want to do good works without sharing the gospel. Pero yo no quería perder la oportunidad de compartirles el evangelio. Because the Bible says, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father who's in heaven. Porque la palabra dice que los hombres vean nuestras buenas obras para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Because there are a lot of nice people who do nice things and that's called humanism, but we do it because we love Jesus Christ. Porque hay mucha gente que hace buenas cosas y son buena gente que hace cosas buenas, pero eso es humanismo y nosotros no hacemos cosas buenas por ser buena gente, sino para la gloria de Dios. So as they were drinking the orange juice, I said, guys, a number of years ago, I would never have done something like this. Entonces le dije a los muchachos cuando estaban ahí tomándose el jugo, ¿saben qué, muchachos? Hace algunos años yo nunca hubiera hecho algo I semejante. said, I was a drug addict. Yo era un drogadicto, I was a criminal. yo era un criminal. I was in jail at the age of 15. Estuve en la cárcel a los 15 años, You see, Jesus has changed my life. pero Jesús ha cambiado mi vida. And I just want to tell you, he loves you. Yo quiero decirles que Jesús los ama. That's all I said. Eso fue todo lo que dije. I didn't ask them to get down on their knees and pray and repent of their sins. No le and dije, put their lives ínquense, to Christ. oren o arrepiéntanse, nada de eso. I just gave them some orange juice and I told them why I was doing it. That's all. Le di un juguito de naranja y le dije por qué lo estaba haciendo. Fue todo. So they left. Y se fueron. I didn't see them again. Nunca los volví a ver. Because right after that, we moved, around 6 months later, we moved to a brand new city, new neighborhood. Porque 6 meses después nos habíamos mudado a una nueva área en la ciudad. My wife and I had bought our first house. Habíamos por primera vez comprado nuestra It was primera a very, casa. very busy week because we were unpacking boxes and a lot of Y trash. fue una semana extremadamente ocupada porque estábamos desempacando y generando mucha basura también. And we had so many
boxes and trash that we had to get rid of that we didn't know if the trash collectors would take it all. Así que teníamos tantas cajas y cosas ahí que no sabíamos si los basureros iban a poder llevarla. So I had an idea. Así que tuve una idea. I said, why don't we fix a little breakfast for the trash collectors and maybe we can sort of influence them to take all this trash Se me away. ocurrió una idea, dije, ¿por qué no preparamos un rico desayuno para los basureros cuando vengan? Y de esa manera tal vez se animan a llevar toda esta basura que tenemos. That's a nice word for saying bribe them to take it away. Es una palabra, una manera bonita de decir, pues, sobornarlo de alguna So, manera. it was very simple. We had some coffee and donuts. We set it on the table in our patio and we invited the trash collectors. Así que preparamos donas y Coffee. café, bueno, We just invited them to y come. los invitamos. And then I asked them, I said, we just moved and we have all these boxes. Would you guys be willing to take this? Entonces les dije, oye, nos acabamos de mudar, ¿estarían ustedes dispuestos a llevarse todo esto? And they said, oh, our policy is that anytime someone moves, we take everything. So you didn't even have to fix breakfast for us. Y But thank you y anyway. dijeron, mira, nuestra política en la compañía es de que, o reglas, es que una persona que recién se ha mudado, debemos de llevarle toda la basura. Así que ni siquiera tenías que molestarte haber preparado el desayuno. So I said, okay, well, anyway, have the breakfast anyway. Así que entonces dijimos, bueno, de todos modos, cómanlo. So they were eating the donuts and drinking the coffee. Si estaban comiendo las donas y tomando el cafecito. And again, since I had a captive audience, I wanted to use this opportunity to share the Y como gospel. tenía en ese momento esa oportunidad, dije, ahorita voy a compartirles la palabra de Dios. So I remember what I had said almost a year ago in my other neighborhood. Y me acordé lo que dije la vez anterior, casi un año atrás, en mi antiguo vecindario. So I began the same message. Y usé el mismo mensaje. You know, a number of years ago, I would never have done this Y les dije, hace algunos años nunca hubiera hecho algo así, because I was a drug addict. porque yo era un drogadicto. But Jesus Christ changed my Pero life. Cristo cambió mi vida. As I'm sharing this, all of a sudden, one of the trash collectors interrupts me. Mientras compartía esto, uno de los basureros me interrumpe. He says, didn't you used to live on Georgia Avenue in Wheaton, Maryland? Oye, ¿tú no vivías en Georgia Avenue y tal otra calle? I said, yes. Sí. Were you the one that gave us orange juice on that hot day? ¿No eres tú aquel que nos dio un jugo de naranja frío en un día caluroso? I said, yes. Sí, soy He yo. said, I want to shake your hand. Oh, yo te quiero apretar tu mano. le Because dijo. of what you did, he said, because of what you did, a few weeks later, someone invited me to a service and I gave my life to Jesus Christ. Quiero decirte, amén. Quiero decirte que una semana después un amigo me invitó, después de eso que tú hiciste conmigo, y yo entregué mi vida a Jesucristo. And I wanted to thank you, but I got transferred to this city. He said, I wanted to thank you, but I got transferred to this city. So I Siempre never quise saw it. agradecértelo, pero de repente me transfirieron para esta otra área. And I just saw God how he moved us to the city and to meet a person that we had shared the love of Y Jesus le Christ agradecí al with. Señor de cómo nos dio la oportunidad de poder reencontrar a alguien a quien le habíamos compartido el Evangelio y el amor de I Jesús. believe when we get to heaven, we're going to see all the people that we impacted Yo by creo que our en el love. cielo vamos a llevarnos grandes sorpresas de gente que hemos impactado con nuestra vida, que no See, the Bible sabemos. says the love of God has been shed abroad in our hearts through the Holy Spirit. Dice la palabra que el amor de Dios está ya en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ha sido derramado. He gives us love so that we can be a Nos witness. da amor para que podamos ser testigos. He gives us power so that we can be a Nos da witness. poder para que seamos testigos. So that's presence evangelism. Así que ese es evangelismo de The presencia. second point I want to talk about is proclamation evangelism. El segundo aspecto de evangelismo es evangelismo de proclamación. He said, you shall be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and the remotest part of the Dice world. que seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. What is implied is that we not only demonstrate the love of Jesus Christ, but we also declare the love of Jesus Lo que está Christ. aquí implicado no solamente es que demostremos el amor de Jesucristo, sino también proclamemos y declaremos el amor de Jesús. Because the other side of being a witness is not only your life being your message, but you must declare good El news. otro lado de ser testigo de Jesús con tu vida es también declarar y articular la buena noticia de Jesús. Paul said, how can they believe without hearing? Pablo dijo, ¿cómo creerán si no oyeran? And how can they hear without a preacher? ¿Y cómo podrán oír si no hay un predicador? And how beautiful are the feet of those who bring good Cuán news. hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas de But when I paz. talk about preaching, I'm not talking about you have to be an orator.
Cuando hablo de predicación o de ser predicador, no me refiero a que tienes que ser un orador, but we have to share our faith. pero sí me refiero a que debes compartir tu fe. God has ordained to use us to share our faith to reach the Dios lost. lo ha preparado así que tú y yo compartamos nuestra fe para alcanzar a los perdidos. You know, he could have sent angels. ¿Sabes que él pudo haber enviado ángeles? But you see, the Bible says God has made us a little bit lower than himself. Pero la Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros un poco inferior a él mismo. Angels are under us. Los ángeles están más abajo de nosotros. And angels don't have the privilege of sharing the gospel like we have. Porque los ángeles no tienen el privilegio de compartir el evangelio como tú y como yo. Let me give you a biblical illustration. Déjame darte una ilustración sobre eso. Remember as Cornelius is praying, Cuando Cornelio estaba orando, an angel appears to him. un ángel se le aparece The Lord has seen your prayers. y le dice, el Señor ha visto tus He has seen how oraciones, you have given money ha to the poor. recibido tus limosnas, tus dádivas. Now, the Lord is saying, go and send for Peter, Y el Señor le dice, envía a llamar a Pedro and he's going to share some good news with y you. él va a compartir unas buenas noticias contigo. The question I have is that why didn't the angel share the gospel La right pregunta there? que nos podríamos hacer es, ¿por qué el ángel no le dijo la buena noticia ahí? Because the preaching of the gospel is the privilege of believers only. Even angels cannot do that. Porque predicar el evangelio es un privilegio de los creyentes y ni aún de los It is a ángeles. high and holy calling. Es un llamado grande y santo. So the angel couldn't even do it, so he goes and gets Peter, and then Peter comes, as Cornelius sends messengers to bring Peter, and then Peter preaches Así the que gospel. ni los ángeles pueden cumplir este llamado. Somos nosotros, como Pedro que lo hizo, que llegando allá predicó el evangelio y Cornelio. God no. says, preach the gospel. La Biblia dice, predica el evangelio. God uses the foolishness of preaching to win the lost. Dios usa la locura de la predicación para ganar a los perdidos. The Bible says the gospel is the power of God unto La salvation. Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. There's power and anointing in the preaching of good news. Es el poder y la unción en la predicación de las buenas nuevas. I have a friend of mine who's an evangelist who told this true story. Conozco un amigo mío evangelista que compartió esta historia de la vida He has real. traveled all over the world, Él ha viajado por todo el mundo and he's done a lot of crusades in Africa. y ha llevado a cabo grandes cruzadas, especialmente en África. And he has an African evangelist friend named Simon, Y tiene un amigo africano evangelista que se llama Simón and he lives in Kenya. y vive en Kenia. And one day Simon is walking through the jungles of Kenya. Y un día Simón está caminando en la jungla, en la selva, en Kenia. And all of a sudden he hears God speaks clearly to him, preach the gospel to every creature. Y de repente él escucha que Dios le dice con claridad, predica mi evangelio a cada criatura. And he looks around. Entonces empieza a dar vueltas There's no one around. y a mirar alrededor y All dice, he sees is just monkeys hanging around the trees in the jungle. y no ve nada más que algunos monos que están ahí colgándose en las ramas. And he said, God, you can't mean those creatures. Y entonces dice, Señor, no te estabas refiriendo a los monos, ¿verdad? So he continues to walk. Así que continúa caminando. God speaks to him again. Y Dios le habla otra vez. Preach the gospel to every Y creature. le dice, predica mi evangelio a cada criatura. Then he thinks, maybe this is just a test. Entonces piensa el evangelista, tal vez Dios me está You probando. know, Pastor Isidro was saying how sometimes God gives us a word of knowledge, and the people are not there, but it's more to test our obedience than if there is someone with that Como el illness. pastor Isidro que comparte que de repente Dios te da una palabra, disculpe, de conocimiento y das la palabra y no hay nadie que se identifica con la palabra, pero es Dios que te está probando y dándote un crecimiento en fe. Water. And so he thought, this is a test. Gracias, hermano. This is a test. Entonces dice el evangelista, es una prueba. So he goes up to the monkeys. Así que se acerca con los He says, God loves chimpancés you. o los monos He begins to preach to the monkeys. He begins to preach to the y le monkeys. empieza a predicar a los monos. God loves you. Y le dice a los chimpancés, Dios te ama. For God so loved the world, he gave his only Porque Dios amó begotten Son. tanto al mundo que dio su vida. Oh, Jesus died for Jesús you. murió por ti en la He cruz. loves you so Él much. te ama tanto. And he's feeling like a stupid idiot the whole Se time he's sentía preaching, you todo know? tonto ahí, como un estúpido. So he preaches the gospel. Pero predicó el evangelio. And he says, okay, I obeyed God. Bueno, ya obedecía a So he Dios. walks away. Así que se Okay, empieza a I retirar. obeyed God. God stops him. Y Dios lo para. He forgot something. Se le había olvidado algo. He forgot to give an invitation. Había olvidado el llamado.
He said, God, I'm not giving an invitation to monkeys. Entonces dice, Señor, yo no le voy a hacer un llamamiento a los chimpancés. And God spoke to him, give an invitation. Y el Señor le dice, haz un llamado. Maybe this is another test. Ay, Señor, tal vez es otra prueba. So again, went up to the monkeys. Así que se acerca otra vez ahí If God has convicted your heart, y le dice, si Dios ha tocado tu corazón and if you would like to give your life to Jesus y quiere Christ, darle tu vida a Jesucristo, I'm going to ask you to come and stand on this road right here yo te voy a pedir que pases por favor y vengas acá al and frente accept Jesus Christ y into your heart. aceptes a Jesucristo en tu corazón. And the monkeys were not paying any attention. They are Y los just chimpancés no ponían ni atención, estaban doing what distraídos, monkeys do. haciendo lo que hacen los monos normalmente. But all of a sudden, there was a rustling sound behind a bush over De to the side of the road. repente se oyó un ruido que se movían unos arbustos por ahí. There were around 20 women who had seen a strange man walking, and when they saw him, they had hid behind the bushes. Habían como 20 mujeres que habían visto a este extraño hombre caminar por ahí. Cuando él empezó a hablar, se escondieron a escucharlo. And they heard the whole gospel Y presentation. habían escuchado toda la presentación del And when he gave the evangelio. invitation, all 20 of the ladies came out of the bush Cuando and came aquel hombre up hizo to el the llamado, front, and they las gave 20 their life to mujeres Jesus Christ. salieron Hallelujah. y entregaron su vida al Señor Jesús. Preach the gospel. Predica el God evangelio. wants to use you. God wants to use you and Dios preach te the quiere gospel. usar, But we have to obey this pero mandate. necesitamos obedecer este mandato. The third principle is this. El tercer principio, Not only presence evangelism and proclamation evangelism,